Right side. Na di at least una ni the first time ko makadigdi. So very nice place, look. Sa baba yung parking. Pero pwede man pala mag-parking digdi sa taas ngunyan. Open. Siguro kapag digdi ta kan Friday, bako itong open sa parking. Ana hindi mabinti ana sawi parking sa yara hinaktahat. Right side. Na di at least una ni the first time ko makadigdi. So very nice place, look. Sa baba yung parking. Pero pwede man pala mag-parking digdi sa taas ngunyan. Open. Siguro kapag digdi ta kan Friday, bako itong open sa parking. Ana hindi mabinti ana sawi parking sa yara hinaktahat.